Tay amin apo nga parents. So actually, madama iti training kin seminar dagiti anak nyo dito'y kanyami tatta. Dito'y may isang area tayo. And I would like to take the chance kung nakini apo principal no dati meeting ti parents tapno meet ibagami sang kabasit. This will just be 5 minutes lang apo nga i-remind kada kayo. Amoyo dati napasamak idi na minsan lang aldaw nga pamaltog iti unik ti pasdek pagadalan. Ijay Nueva Ecija. Aji ubing nga lalaki pinaltugan na jay babae. Ex-girlfriend na apo. Critical din na minsan nga aldaw jay babae, but idi na minsan nga aldaw natay di babae. That's why madama iti pa-training mi dagiti estudyante no dagiti anati mabalinda nga obrain mit iti level da. But before anything else, apo, as parents, as guardians, nan, auntie, uncle, kin mga idadaulo ka dagiti anak yung sumrik diti eskwelahan. Obligasyon, apo, dagiti naganak, especially no minors, dagiti anak yo. Or orehan nga minors, basta kadwayo iti unig ti balay. Obligasyon nyo, apo. Amin nga lintik iti Pilipinas, no involved ti anak yo, apo, ken minor da kayo ti agsumbat. As parents. For example, the discussion with that time, anti-bullying. No, ti anak yo, wino di anak yo kit na bully, or da kayo mismo kit iyan alaw yo, amoy apo, da kayo ti may penalize. 50,000 pesos ti bayadan nyo. No, once na napatunayan itilintig tayo, nga nakarami ti maditi anak yo. For example, ti anak yun, nagmotor simrek ti eskwela, awan lisensya na nakabunggo. Parents, iti agbayad. Parents, ti mangdanyos. Guardians, ti involved. Another thing, amumi nga nagadukumikom nyo ti biyag. Adot obra tayo. Adot farmers, adot negosyante, ada abroad, at papaadal. Adot ti problema tayo. Aglalaok ti problema tayo. But we put our trust and hope to our children nga agadal tapno met handa nga mapasaran ti mas paspasaran tayo marigat tatta. Di kadi. Dayjay mi talaga goal tayo, tama? So, agtitinulong tayo da kami iti PNP PIDDIG ararami din mi amin apo ti pagsaatan ti anak tayo. Dito'y pagadalan iti PIDDIG National High School. Amuyo apo nuwen ken mabalin ibagat dayto yung hanpay nga naaramid. Madama pa lang ti panakatratar na. Adu gamin ti cases dito PIDDIG High involving PIDDIG High, St. Anne, Roosevelt, and Integrated National High iti estansya. Nga dagiti estudyante kit agpakada da nga sumrik iti naganak da. Ngem ti dakes handamit nga sumrik. Mapanda dita sirok ti rangrang tay agin inom, apanda dita igigid dita pagbibinyaran, mag-ayayaman, computer house, and so on and so forth. Kithaan nga ma-monitor iti naganak amin. For example, no may isang nga naganak kiti trabaho kit driver ka ti dump truck, mapan ka jay lamin, agitulod ka di jay dagiti aggregates wing no dagiti construction materials. Han mo to ma-monitor nga nag-text ni teacherin nga awan gayam di anak mo. That's why we are trying to improve ourselves, apo. Nga nag-advise kami pa dito yung PIDDIG National High School with the help of our principal nga danto ti electronic monitoring nga no nag-scan aje anak yo hangkong ay pre-preempt but we are suggesting this nga automatic nga maamuan nyo no dati unik ti eskwela ay apo may kadwa in propose ko iti Legislative Council iti Konseho ti PIDDIG nga mangtratar kam to ti ordinansa nga ibagana nga manmandaran na ti PNP ken aming government employee ti barangay tanod wan mino kagawad nga no makita dati estudyante wenno anak tayo nga katang-katang iti oras ti panagadal that is 7:30 to 11:30 in the morning and 1 PM to 4:30 in the afternoon ikan na ti karbengan ti pulis nga mangala dagito nga estudyante nga itulod mi ti eskwelaan. Mayat kayo haan? Yes sir. Amoyo, thank you. Amoyo apo, dayjay ti problema nga min ti PIDDIG. Nagado dagiti estudyante nga mandi nga sumrek ken dumawat dati balon da. Gusto di ba daw ba di?
So, nubuy-buyanin tayo lahat tasuda, nga dad paigit-igit, awan mit mabalin mi, nga PNP gamin. Kasi baka violation ti karapatan da. Pero no, danto ti linting, kit mamintal lumi nga matiliw ti anak yo, sa bali nga istorya no kaday dahil. Amo yung amin apo, contributory mit iti problema ti unig ti balay. Iso kanayon nyo kung mga ipasagipsip ka dahil ti anak yun, no, dati problema ti unig ti balay yo, alay bagayo kit adan to na tapag namayan ti biyag isong ort agadal ta marok anak ko balasang ko. Ay apo, oray grade 7 data da panunot na data na apo. Oray grade 8, 9, 10, 11, 12. Sorwan nyo dati na saat apo. Amok nga nagadot problemain nyo apo. So han mi kayat nga nanunan ti problema yo, nayunan mi ti solusyon. So hopefully we gain positive response dito apo nga dumteng to ti tiyempo dito ipitdig nga dagiti estudyante nga katang-katang during school hours maging istrikto apo itipitdig police station. Nohan na talaga kahit sumrik damakin mi no apay. Bakamit ibulbuli da. So sabalin to nga issue day. Or no talaga nasa dot lang naala ti gagayim na itulod mitoy. First, itulod mi to'y pagadalan. May kadwa, itulod mi di balayo. May katlo, no talaga problematic, itulod mi kini Ma'am Bimba, di DSWD. No may kaupat tupay, agmulta kay ton. Apay, tatlo may durun kayo mga garamid mit itinasad di taonig ti pamilya para iti estudyante. Kasi baka baybayan yun tulad. At damit ni Apo, pulis nga magpidot taan. Tatlo may adalat na obligasyon tinaganak. Ulitik Apo, ingana adda iti unig ti poderyo ti ubing, oray pa'y college, oray pa'y 18 years old and below, ta kayo Apo iti obligado nga mangtaripato kin mangwanwan kadagiti anak tayo, anak yo Apo. So, tatratarin ni pa'y Apo ti problema ti vaping, smoking, and drinking. Adan Apo ti nasampulan, dito yung sango iti Piddig National High School nga agilako ti arak, iti estudyante, in pinaayaban ming Apo. No ulitin na pa, i-revoke mi ti lisensyanan. Uray da kayo Apo, hanyong ibabaon, dagiti anak yung nga gumatang ti sigarilyo king arak. Kasi bati panunod da, ay okay lang mo't gayam. Isa nyo suda Apo nga ibabaon, nga gumatang iti arak yung king sigarilyo yo. Ti bagbagak kanya da di seminar, ingana daw dawatin nyo ti kwartayo tinaganak yo, awan ti karapatan nyo nga agbiso. Adi ti yun ulit ko ijay seminar mi tata. O last 2 minutes Apo. Di vaping, nag-propose kami with DSWD prohibition ti vaping kadagiti amin nga minors kin students of Piddig Municipality. Yuray tayo lang Apo. Kaya, tama prohibit to mit dagiti paglaklakwan nga aglako. Okay? That's one. May kadwa, ajay loitering of student during school hours, iso di magbagak nga katang-katang na estudyante. Then may katlo Apo, ni-review men together with principal, inutin men nga ma-review the comprehensive security framework. Tapno, dayjay makon ko ng panangserrik iti kutsilyo, bunbuning, palto, kinda dumapay nga kontrabando, ket maatiparan tayo, maayos tayo iti unik ti pagadalan Apo. At dati series Apo iti reviews mi dayjay. So, agan anos kayo Apo, no, danto ti questions yun, iawat yung tulatan iti management ta anseran minton kasi amok madupay iti tutungtungan tayo. So mayat kayo lang, ajay proposal ni Apo nga during school hours, stricto ti police iti estudyante. Yes, sir! Kumalakpak man ti mayat. Tapno natanang tirik nayo nga addagayan di unig ti pagadalan ti ubing ko. Tano katang-katang di ta unig ti plaza, the 7-Eleven, makita mi kita damot gayam ti oras ti klase dakin ni Apo, principal wenno dagiti teachers, maala tayo suda. Ay Apo, ngem ko na, no maminupad ton, ag-penalty tinagan na. Umuna, eskwelaan, may kadwa, kanyayo, may katlo, DSWD, may kaupat, ag-penalty kayo. Apo. Hanit kiti nga payment, agkay-kay kayo, manipod badok, inga na pagudpud. Joke lang Apo. Joke ko lang dahil. More on community service mit kiti penalty na.
Kaya hanya kwarta. Kaya, pero siyempre, narigat latta, malay mo, dapat yung obram day dyan daw, bang kakitip kay ditan. Kaya, so, ano sa inyo apo, kadwayo ti PNP pindig, yung kalaban. So, no, dito problema problema ti naganak, iti estudyante, problema ti teacher, iti estudyante and everything. At daapo iti management under the leadership of our able principal, Sir Villaluz, ken dagiti teachers na si kami met iti PNP, tumulong kami kada kayo, iti Federated and Parents Teachers Association, ken iti PNP. So, DJ lang apo, Diyos onay ti agina.